कैलाश शहर के भगवान नगर क्षेत्र स्थित ऊनकोटी जिला अस्पताल में 28 अगस्त की सुबह से ही बिजली गुल है। जिला अस्पताल में पिछले 2 महीने से एक भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। जिला अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। अस्पताल के शौचालय अनुपयोगी। इसके विरोध में युवा कांग्रेस ने अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के साथ रविवार दोपहर जिला अस्पताल के सामने कैलाश शहर धर्मनगर मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क नाकेबंदी का नेतृत्व युवा कांग्रेस के युवा नेता द्वीप सिन्हा, शानू चौधरी, जय सिन्हा और कई अन्य लोग कर रहे थे। युवा नेता शानू चौधरी ने कहा कि आने वाले दुर्गा पूजा के अवसर पर रविवार सुबह 9 बजे से पूरे कैलाश शहर अनुमंडल में बिजली नहीं है, लेकिन जिला अस्पताल में बड़ा जनरेटर होने के बावजूद अस्पताल के मरीजों के कमरे में पंखे नहीं चल रहे हैं। नतीजा ये है कि बाल चिकित्सा, प्रसूति एवं शल्य चिकित्सा विभाग में इलाज करा रहे मरीज भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन नर्स और डॉक्टर के चैम्बर में पंखा चल रहा है। वे लूडो खेल रहे हैं और अपने कक्षों में पंखे चलाकर बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल के शौचालय नियमित रूप से साफ नहीं होने के कारण अनुपयोगी है। ज्यादा बदबू के कारण मरीज या मरीज के परिजन शौचालय नहीं जा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिन भर बिजली नहीं रहने के कारण पीने का पानी और शौचालय के उपयोग के लिए पानी नहीं है। ऐसे में अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज के परिजन अगर जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से मिलना चाहते हैं तो वे बिना छुट्टी के कैलाश शहर से बाहर है। उसके बाद जब मरीज के परिजनों ने स्थानीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व से संपर्क किया तो युवा कांग्रेस के नेताओं ने जिला अस्पताल जाकर अपनी आंखों से अस्पताल का हाल देखा। सड़क जाम की सूचना मिलने पर शक्ति साधन जमातिया ओसी के नेतृत्व में कैलाश शहर थाने के कार्यवाहक ओसी के साथ पुलिस व टीएसआर बल मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग से इन मांगों को तुरंत पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना वापस ले लिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर अगले 1 हफ्ते के भीतर अस्पताल में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन के अंत में युवा नेता द्वीप सिन्हा ने कहा कि ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये आंदोलन अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए है, क्योंकि अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों ने युवा कांग्रेस के नेताओं को सूचना दी तो पार्टी ने आकर घटना की सच्चाई का पता लगाया और यूथ कांग्रेस ने सड़क जाम कर दिया। ये आंदोलन इस क्षेत्र और पूरे ऊनकोटी जिले के लोगों के लिए किया गया है, इसलिए उन्होंने सभी से मदद की गुहार लगाई। যুব কংগ্রেস থেকে আজকে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। রাস্তা অবরোধ করার কারণ হলো আপনারা জানেন কৈলাসহর যে জেলা হাসপাতাল রয়েছে সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা একদম ভেঙে পড়েছে। আমরা রোগীদের এখানে ফোন করে আমাদের পাগল বানিয়ে তুলেছে যে দাদা একটু এসে আমাদের জেলা হাসপাতালে একটু এসে দেখে যান আমরা কি পরিস্থিতির মধ্যে এখানে আছি। তো আমরা রোগীদের কথা সাড়া দিয়ে আমরা এসে দেখলাম যে এখানে বিদ্যুৎ তো নেই। আজকে পাওয়ার হাউস থেকে পুজোর কাজের জন্য লাইন কেটে দিয়েছে, কিন্তু এখানে যে জেলা হাসপাতালে জেনারেটর রয়েছে কিন্তু সেই জেনারেটর থেকে একটা জেনারেটর চালিয়ে ডাক্তার এবং নার্সরা বা হসপিটালের অন্যান্য স্টাফরা তারা ফ্যান চালিয়ে, লাইট চালিয়ে, এসি চালিয়ে তারা আরামে বসে আছেন, বাতাস খাচ্ছেন। কিন্তু যেখানে রুগীরা রয়েছেন সেই রুগীদের উপরে যে ফ্যান, একটা ফ্যানও চলছে না। বিশেষ করে শিশু বিভাগে, ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে যে সকল নবজাতক শিশুরা 1 দিন 2 দিন তার বয়স, যাদের জন্ম হয়েছে, তারা পুরো ফ্যান ছাড়া, আপনারা যে দেখতে পারেন ফ্যান নেই, কিছু নেই এবং একটা শ্বাসকষ্টকর অবস্থায় রুগীরা আছে। তার প্রতিবাদে আমরা এই আন্দোলন করেছি এবং বিগত 2 মাস থেকে আমাদের কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে শিশু বিভাগের কোনো ডাক্তার নেই। একজন ডাক্তার ছিলেন, মহিলা ডাক্তার, উনিও ছুটিতে গেছেন। বিগত 2 মাস থেকে উনি ছুটি কাটাচ্ছেন, এখানে আসছেন না। কিন্তু এখানে যে জেলা কৈলাসহরের যে শিশু বিভাগের একজনও ডাক্তার নেই। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যদি কারো গ্যাসের প্রবলেম হয় তাহলে অন্য বিভাগের ডাক্তার দেখছেন।
মানে যেমন আমার গ্যাসের রোগ হলে আমাকে গ্যাস্ট্রোলজি দেখবে, এখানে গ্যাস্ট্রোলজি নেই। শিশু বিভাগে শিশুদের কিছু হলে চাইল্ড স্পেশালিস্ট দেখবে, এখানে চাইল্ড স্পেশালিস্ট নেই। মানে একজন থেকে একজন উল্টো পাল্টো চিকিৎসা করছেন, ভুল চিকিৎসার কারণে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক মানুষ এখানে মারা যাচ্ছে। তাই এর প্রতিবাদে আমরা 1 সপ্তাহ টাইম ধরে দিয়েছি যে আমাদের যদি দাবি পূরণ না করা হয় তাহলে আগামী 1 সপ্তাহ পর আমরা এখানে জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব। আপনাদের এই আন্দোলনের রাস্তা অবরোধ খবর পেয়ে প্রশাসনে কেউ এসেছিলেন কি? এসেছেন, থানা থেকে এসেছিলেন, অফিসার বাবু এসেছেন এবং এখানে অফিসার বাবু এসে আমাদের সাথে কথা বলে হসপিটাল থেকে একজন ডাক্তারবাবু নিয়ে এসেছেন। তো উনি তো প্রথমেই আমাদেরকে বলেছেন যে আমি কিছু জানি না। আমি ওনাকে বললাম যে বিগত দিনে আমরা আন্দোলন করার ফলে এখানে সিটি স্ক্যান মেশিন বা এক্সরে মেশিন এসেছে। তারপর বলছেন তাহলে তো ভালো কথা, আবার আন্দোলন করুন, আন্দোলন করলে আবার আপনারা যা দাবি আছে পূরণ হবে। তাই আমরা আন্দোলনে বসেছি। 1 সপ্তাহের মধ্যে যদি দাবি পূরণ না হয় তাহলে 1 সপ্তাহের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আমরা এই জেলা হাসপাতালের সামনে ধর্মনগর কৈলাসহর রোড অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা অবরোধ করে রাখবো।